Dalam satu laporan berani dari medan pertempuran, prajurit dari Vostok Group of Forces menunjukkan keberanian dan heroisme luar biasa dalam menghadapi serangkaian tugas tempur. Salah satu momen penting dalam pertempuran ini melibatkan komandan tank dari Resimen Tank Group, Sersan II Maksim Komarovsky. Pada saat pasukan Ukraina melancarkan aksi ofensif di salah satu bagian arah Zaporizhzhia, Sersan II Maksim Komarovsky memimpin kru tanknya untuk menghadapi konsentrasi pasukan musuh dari wilayah perakitan perangkat keras mereka. Dalam serangan balasan lain dilakukan oleh unit-unit angkatan bersenjata Ukraina AFU, tankmen di bawah komando Maksim Komarovsky berhasil melumpuhkan beberapa kendaraan lapis baja dan menghancurkan lebih dari 20 anggota kelompok nasionalis melalui serangan api tidak langsung di dekat saluran Vremevka. Misi tempur berhasil diselesaikan dan serangan musuh berhasil dipukul mundur. Selain itu, pasukan penerbangan tempur, serangan darat, dan pasukan penerbangan angkatan darat atau Army Aviation Vostok Group of Forces juga melancarkan serangan terhadap area penempatan sementara AFU, konsentrasi pasukan musuh dan perangkat keras musuh di dekat Satoromayorsk, peternakan Oktyarov, dan Makarovka di sektor Zaporozhye. Unit infanteri mekanis grup tersebut berhasil menekan upaya rekognisi tempur AFU yang maju di depan Prinotie. Pasukan Ukraina mengalami kerugian dan terpaksa mundur. Keberanian dan kegigihan ditunjukkan oleh para prajurit Vostok Group of Forces dalam menghadapi berbagai tugas tempur ini, menegaskan tekad mereka untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menghadapi tantangan berat di medan perang. Tindakan heroik yang ditampilkan oleh Sersan II Maksim Komarovsky dan rekan-rekannya menunjukkan tingginya tingkat pelatihan dan profesionalisme militer yang ada di dalam grup Vostok Group of Forces. Pertanggal 31 Juli 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 250 helikopter, 5.381 kendaraan udara tak berawak, 427 sistem rudal pertahanan udara, 11.048 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.140 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.678 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.989 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan 490 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 6 tank serta 10 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 246.190 prajurit, 4.211 tank dan 8.188 kendaraan pengangkut lapis baja, 4.816 sistem artileri dan 699 roket artileri, 460 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 311 helikopter, 4.017 operasional UAV tingkat taktis, 1.347 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.292 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 715 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 524 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia-Ukraina dalam tayangan berikut ini. Tentara Rusia tanggal 1 Agustus menunjukkan rekaman penghancuran kendaraan tempur lapis baja BMP-2 Angkatan Bersenjata Ukraina di garis depan. Operator amunisi, Lancet, yang unit pasukan lintas udara Rusia menyerang BMP-2 Angkatan Bersenjata Ukraina yang melaju dengan kecepatan penuh berisi pasukan Ukraina. Kerugian musuh masih belum terhitung. Lokasi tidak disebutkan. Militer Rusia menunjukkan rekaman penghancuran 3 kendaraan infanteri Bradley buatan Amerika di garis depan. Upaya serangan yang gagal oleh 3 kendaraan tempur infanteri Bradley Ukraina di posisi Rusia di Zaporozhye. Tank pertama diledakkan oleh Ranjau, yang kedua dihancurkan oleh ATGM, dan yang ketiga, setelah membawa para penyintas, berhasil mundur dengan terburu-buru ke posisi semula.
Kerugian pihak Ukraina tak disebutkan. Sistem navigasi modern roket penyembuhan api Rusia TOS-1A yang dikembangkan oleh Russian Research Institute sinyal berhasil diuji. Demikian laporan kantor berita TASS. Menurut publikasi, sistem baru meningkatkan akurasi penembakan TOS-1A. Beberapa upgrade teknologi ini termasuk Global Navigation Satellite Systems GNSS memberikan informasi posisi yang tepat menggunakan sinyal dari satelit. Sistem navigasi inersia INS. INS bergantung pada sensor untuk mengukur akselerasi dan laju sudut untuk menghitung posisi, kecepatan, dan orientasi platform. Itu dapat memberikan data navigasi terus-menerus bahkan ketika sinyal GNSS tidak tersedia atau macet. Pada tahun 2003, sistem TOS-1A yang ditingkatkan mulai beroperasi. Jangkauan sistem yang ditingkatkan hingga 6 km dan komputer balistiknya telah ditingkatkan. Pada tahun 2018, pasukan perlindungan NBC Rusia menerima 30 peluncur roket multiple 220 mm TOS-1A Solntsepyok Sunben. Pada bulan Maret tahun 2020, Rusia memperkenalkan roket baru TOS-1A dengan jangkauan 10 km, yang dicapai sebagian dengan pengurangan berat dan ukuran campuran bahan peledak udara bahan bakar baru di hulu ledak, sekaligus meningkatkan kekuatan hulu ledak. Namun, jangkauan minimum diperpanjang dari 400 meter menjadi 1,6 km. Di arah Limansky, Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran musuh di kawasan hutan. Operator kendaraan udara tak berawak UAV, penjaga perbatasan Ukraina menemukan posisi mortir musuh. Dalam hitungan menit, arta pasukan penyerang lintas udara berhasil mengerjakannya. Mortirnya hancur, tulis pernyataan itu. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran kendaraan tempur lapis baja Rusia. Selama misi tempur malam hari, unit burung hantu dari Brigade Infanteri Laut terpisah ke-36 yang diberi nama Laksamana Muda Mikhailo Bilinsky dengan ahlinya melenyapkan BMP musuh dan tenaga musuh, tulis pernyataan itu. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 1 Agustus militer Rusia total kehilangan 246.690 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022 tahun lalu.
Jumlah ini termasuk 500 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.216 tank, 8.205 kendaraan tempur lapis baja, 7.324 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.839 sistem artileri, 699 sistem peluncuran roket ganda, 462 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 718 peralatan khusus, 4.027 drone dan 18 perahu. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia tanggal 1 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.402 kendaraan udara tak berawak, 427 sistem rudal pertahanan udara, 11.067 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.141 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.699 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.003 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Бажаю здоров'я, шановні українці України. Сьогоднішній день почався із дуже змістовних доповідей представників Сил оборони та безпеки нашої держави, керівник Служби безпеки України Малюк та міністр внутрішніх справ Клименко щодо ліквідації наслідків ударів російських терористів по наших містах – Харків, Кривий Ріг, Херсон, інші наші міста. Генерал Залужний доповів про загальну ситуацію в обороні, фронт, конкретні напрямки, доповіді генералів Сирського, Тарнавського, командувач повітряних сил Олещук, доповів щодо результатів застосування протиповітряної оборони. Постійно в щоденному режимі працюємо з партнерами щодо посилення нашого повітряного щита. Крок за кроком ми додаємо захисту. Була окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова. Окупанти точно відчують наслідки нашої роботи. Серйозно відчують. Ми готуємо низку міжнародних заходів. Тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики. Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах. І зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України без жодного виключення. Більше політичної підтримки для України, більше зброї для наших воїнів, повна відповідальність держави-терориста за все, що вона наробила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей. І хочу сьогодні більш конкретно, поіменно відзначити наших воїнів з напрямків на Донбасі та на півдні нашої держави. Воїнів, чия хоробрість, чия відвага особливі. Історія кожного з них – це справжній героїзм. Солдат Андрій Калкутін, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, солдат Павло Красьов, 28-ма окрема механізована бригада, солдат Віктор Константюк, 30-та окрема механізована бригада, солдат Роман Сидорчук, 33-я окрема механізована бригада, старший солдат Андрій Гора, 5-та окрема штурмова бригада, старший солдат Дмитро Гуменюк, 214-й окремий спеціальний батальйон, старший солдат Микола Заручевський, 55-та окрема артилерійська бригада, старший солдат Ярослав Ільків, 24-та окрема механізована бригада, молодший сержант Тарас Везнюк, 3-я окрема штурмова бригада, молодший сержант Сергій Савчук, 36-та окрема бригада Морпіхів. Молодці, молодці наші хлопці, молодші сержанти
Микола Пайцин і Михайло Щербан, сержант Ігор Аполітов, всі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади, молодший сержант Руслан Кривалець, 110-та окрема механізована бригада, сержант Сергій Дацьків, 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, сержант Олександр Пшеничук, 47-ма окрема механізована бригада, старший сержант Андрій Самугальський, 22-га окрема механізована бригада, лейтенант Ігор Литвин, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, майор Ярослав Волянський, 44-та окрема артилерійська бригада. Я дякую вам, хлопці, за знищених ворогів та за врятованих вами побратимів. Я пишаюсь вашими результатами. Ви гордість наша, ви гордість України. Слава усім нашим воїнам, слава кожному і кожній, хто б'ється за Україну, хто допомагає нам наближати нашу перемогу. Слава Україні! Last night, the Kiev regime attempted to carry out terrorist attack using 3 semi-submersible unmanned boats on Russian civilian transport vessels heading to the Bosporus Strait in the southwestern part of the Black Sea. The Russian Navy ships escorting the sea transport detected and promptly destroyed all the boats. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in the South Donetsk, Krasny Liman, Zaporozhye, Kupiansk, and Donetsk directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated actions of the defending units in close cooperation with aviation and artillery of the EU group of forces, 8 enemy attacks have been successfully repelled close to Belogorovka, Berestovoye, Severnoye, Mariinka, and Zaitsevo in Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian units have been hit close to Seversk, Predtechino, Sukhaya Balka, Lastachkino, and Georgievka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 345 Ukrainian servicemen, 1 tank, 6 infantry fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Guatemala vehicle, 5 Polish-made Krupp self-propelled artillery systems, and 5 field artillery guns, including 1 US-made M777 artillery system. In addition, 2 ammunition, rocket and artillery weapon depots of the Ukrainian 24th Mechanized Brigade have been destroyed close to Novgorodskoye in Donetsk People's Republic. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, as a result of actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, Ukrainian manpower and hardware have been hit near Prochistovka, Makarovka in Donetsk People's Republic, Malaya Tokmachka and Novoandreevka in Zaporozhye region. As a result of active actions by the group's units, 2 enemy attacks have been successfully repelled close to Staromayorskoye in Donetsk People's Republic and Yablonyevoye in Zaporozhye region. The enemy losses were up to 220 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, including 1 US-made Bradley armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 1 Polish-made Krupp self-propelled artillery system, 1 Akatsia self-propelled howitzer, and 1 Gyatsind-B gun. 1 ammunition depot of the 38th Marine Brigade has been destroyed near Razdolye in Donetsk People's Republic. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad Group of Forces continued to conduct an offensive and take more advantageous positions close to Kuzemovka of Lugansk People's Republic. As a result of actions by ground attack aviation and artillery, 8 Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Novomlinsk, Timkovka, Kislovka, Kotlarovka and Berestovoye in Kharkov region, as well as Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. In addition, 2 attacks by units of the 25th Airborne Brigade have been successfully repelled in the Popov Forest in Svatovsky district of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 120 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, and 1 Deferi howitzer. 1 ammunition depot of the Ukrainian Armed Forces 103rd Territorial Defense Brigade has been destroyed near Kislovka in Kharkov region. In the Krasny Liman direction, as a result of actions by units of the Center Group of Forces, Army aviation and artillery, 3 enemy attacks have been successfully repelled near Roygorod
Belgorodka, Nevskoye, and Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic. The activities of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed near Terney in Donetsk People's Republic. In addition, a comprehensive fire attack was inflicted on units of the 21st, 63rd, and 66th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces close to Sergeyevka in Lugansk People's Republic, Druzhelubovka in Kharkov region, Torskoye and Serebryanka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, D-20 and D-30 howitzers, as well as 2 Gvozdika self-propelled artillery systems. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 Stabi howitzer. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 103 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 124 areas. In addition, one Zoopark 3 counter-battery radar system has been destroyed close to Stetskovka in Kharkov region. Air defense facilities have shot down 16 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 21 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been intercepted close to Zaliman in Lugansk People's Republic, Novoandreevka, Spornoye, Berestavoye, Kremenets, Volnoye in Donetsk People's Republic, Michurina, Balochki, Konsky Razdory in Zaporozhye region, Staraya Zburievka, Radensk, and Novaya Kakhovka in Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,402 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,141 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,699 field artillery cannons and motors, as well as 12,003 units of special military equipment